Mabuhay. This is Alexi Fernandez from Davao City. Mayong hapon sa tanan akong followers, viewers, and supporters. Guys, naako karon dinhi sa isa ka mall, pinakadako nga mall dinhi sa Davao City sa San Pedro. Naako karon dinhi kay mopalit ko og Christmas tree para sa opisina. For the first time, for the longest of years, karon lang ko makapalit og Christmas tree. Nga Christmas tree gyud para sa akong office. Pila gani dong? Pila gani akong Christmas tree kani? Pila ni? 2099 po. Wow, 2099. Barato lang siya, pero Christmas tree na yun. Pareho carton pa. Actually guys, akong favorite season nako of the year, Christmas holidays. So mahilig ko mga Christmas, mga palamuti, Christmas decorations, lalo na Christmas tree.